Bonjour et bienvenue avec ma prof. Aujourd'hui, on va voir l'épisode numéro 2 dans la comptabilisation de la TVA. Comme on a fait la première épisode, le calcul du prorata de déduction de la TVA récupérable. Dans la première vidéo, on a vu comment calculer le prorata de déduction, comment procéder à la régularisation de la variation du taux du prorata de déduction. Aujourd'hui, on va voir comment on va comptabiliser la TVA due. Comme je l'ai dit, un exemple. L'exemple est l'entreprise CG, placée sous le régime de la déclaration mensuelle au taux de 20%, a réalisé pendant le deuxième trimestre N les ventes mensuelles hors taxes suivantes. Le tableau montre le montant des ventes hors taxes. Donc je dois calculer TVA facturée. Indique les achats hors taxes. Donc je dois calculer TVA récupérable sur charge. Ou indique TVA déductible sur immobilisation ou bien récupérable sur immobilisation. C'est-à-dire que la TVA est calculée. Très bien. Les règlements de la TVA ont été faits par chèque bancaire le 15 du mois suivant, c'est-à-dire que le TVA du mois d'avril sera payé en mois de mai, et ainsi de suite. Travail demandé, d'abord on va calculer la TVA du mois d'avril, de mai et de juin, et de passer les écritures comptables nécessaires au journal de l'entreprise. Donc, on va un tableau de calcul de la TVA. باش نديرو هذا الطابلو نعاودو نشوفو الطابلو الاولاني اللي كنا عندنا في ليكزامبل اللي غيساعدنا باش نحسبو TVA facturée et TVA récupérable sur charge. TVA déductible sur immobilisation ولا récupérable sur immobilisation عندنا ديجا محسوبه. دونك نبداو نحسبو. عندنا في ليكزامبل عطاونا باللي الطو de la TVA هو 20%. عندي les ventes hors taxe 3 millions de dirhams, on doit 20%, donc غتعطيني 600 000 dirhams. TVA récupérable sur immobilisation, هي déjà عندي محسوبة, c'est 5 000, voilà. TVA récupérable sur charge, donc c'est 1 million fois 20%, ça donne 200 000. Donc, عارفين حنا أن TVA due est égal à quoi? C'est TVA facturée moins TVA récupérable sur immobilisation moins TVA récupérable sur charge. Mais عنديش un crédit TVA. Le crédit TVA كيبقى عندي من le mois précédent. ما عنديش un crédit TVA. Donc عندي 600 000 moins 205, ça donne 395 000 dirhams. Donc TVA due au titre du mois d'avril est égal à 395 000 dirhams. cette TVA هذه ديال le mois d'avril فوقاش نخلصوها في le mois de mai. هنا باش نذكركم ان قلنا لونتربريز هذه عندها ديكلاراسيون مونسيوال. اللي بغى يشوف الديكلاراسيون كيفاش كنحسبوا الديكلاراسيون مونسيوال ولا تريمستريال عندنا في لا فيسكاليتي في البلاي ليست ديال لا فيسكاليتي كاين درس خاص بلا تي في اي لو كالكول دو لا تي في. تري بيان. دونك هنا في هذا الدرس هذا غير اكزامبل اللي بيه غنديروا لا كونتابيليزاسيون. دونك هنا كيهمنا l'enregistrement comptable. Très bien, donc c'est juste un petit rappel. D'abord, le mois de mai. Le mois de mai, les ventes c'est 2 millions, il a droppé à 20%, c'est 400 000. TVA récupérable sur immobilisation, il y a 70 000. Voilà. TVA récupérable sur charge, c'est 1 700 000, il a droppé à 20%, c'est 340 000. Très bien. Donc, il est dit 400 000 moins 70 000 moins 340 000. يكون عندي الخارج نيجاتيف. ça veut dire l'état حيت الفاكتوري شنو هي التي اللي كتسالي ليتا دونك كونطابل فرونسي كيقولوا التي كوليكتي. علاش كوليكتي؟ هي واحد التي اللي ملي كنبيع كنشدها عندي كنكوليكتيها لما كنكوليكتيها ليتا. دونك جمعت ليتا 400 000 وريكوبيرابل هي التي اللي غنريكوبيري انا من عند ليتا. يعني اش كنقول ليتا انت كتساليني 400 000 وانا كنتسالك 410 000. دونك شكون اللي بقى يتسال الاخر؟ لونتربريز اللي بقات كتسال. دونك عندي ان كريدي دو تي في. دونك اش كتعني فوقاش كيكون عندي كريدي تي في؟ ملي كتكون عندي تي في فاكتوري
أقل من TVA récupérable. Ça veut dire l'État كتسالني 400,000 وأنا كنسالها 410. Ça veut dire أنا بقيت كنسالها 10,000. هاد لي 10,000 فوقاش غنريكوبيريهم؟ غنريكوبيريهم في الموا جوان، يعني الموا الجاي. قدرت تريكوبيريهم كاملين الموا هذاك، سينو يبقاو ليا الموا جويي اي انسي دو سويت. دابا غنحسبوا TVA فاكتوري ديال الموا جوان. في الموا جوان عندي لي فونت سي 3 مليون، نضربها ب 20% غتعطيني 600,000. عندي TVA récupérable sur immobilisation 140,000 محسوبة ها هي. عندي TVA récupérable sur charge هي شناهي؟ سي achat سي 1,400,000 نضربها ب 20% غتعطيني 280,000. اشنو خصني؟ انا باقا كنتسال ليطا 10,000، دونك خصني هاد 10,000 نديرها هنا روبورتيها هنايا. صافي داكشي اللي كتسالني ليطا في الموا جوان غنقص لها منه 10,000 ها هي. دونك اش كيولي عندي؟ كتولي عندي ايطا TVA دو اش كتساوي؟ كتساوي TVA فاكتوري moins récupérable sur immobilisation moins récupérable sur charge moins لو روبور دو TVA. يعني ديك التيفيا اللي كنت كنسال ليطا غنسترجعها دابا. دونك شحال غنخلص؟ غنخلص 170,000. عوض ما نخلص 180,000 غنحيد 10,000 اللي كنتسال وبقيت كنتسال لي ليطا 170,000. تري بيان. دابا حنا هاد لي كالكول اللي درناهم في هاد الدرس اللي كيما قلت لكم قبيله كتهمني غندير لونجسترمون كونتابل. دونك لونجسترمون كونتابل شنو غندير؟ جو في انغيستري ou bien je vais procéder à l'enregistrement comptable ديال la constatation de la TVA due du mois d'avril et je vais constater donc نبداو على هذاك الطريقه باش حسبناها. je vais la constater comptablement ومن بعد فاش غنخلصها la même chose هنا je vais constater هاد لو كريدي TVA وعاوتاني هنا je vais constater هاد لا TVA due وغادي نخلصها. très bien. دابا on passe. عندي في le principe comptable disposition du code général de normalisation comptable relative aux comptes concernant la TVA عندي les comptes اللي غنستعمل كاين 3455 اللي هو état TVA récupérable اللي في الديبي ديالو اش كنديرو دائما état TVA récupérable sur immobilisation ولا état TVA récupérable sur charge. هاد لو كونت باش كنسولديوه بما ان هاد 3455 كنديروها في الديبي باش نسولديو صافي دير اون فالو كريديتي. اش كنديرو في الديبي المقابل ديالو كنديرو ايطا TVA دو سي 4456. بالنسبه ل 3456 ايطا كريدي TVA هي ليكزامبل اللي شفنا قبيله ان ملي كيكون بقى عندي الكريدي TVA. داكوغ. هاد الكريدي TVA فوقاش كنديرو في الديبي باش نسولدي هذاك لو كونط 4456. 4455 عارفين شكون هو ايطا TVA فاكتوري اللي كيكون اصلا في الكريدي. دونك باش كنسولديه كنديرو هو في الديبي و جو كريديت لو كونت ايطا TVA دو. هنا هاد لو كونت 4456 اللي هو ايطا TVA دو بصفه عامه اش كيكون في الديبي ديالو؟ في الديبي ديالو كنجمعوا يعني المقابل ديال ايطا TVA ريكوبيرابل و كريدي TVA. وفي الكريدي ديالو كتكون لا TVA فاكتوري. باش غنفهموها مزيان غنديرو واحد يعني تراسي ديال الجورنال. تري بيان. دونك اش كندير انا فاش كنكون كونستاتي في TVA ريكوبيرابل كنديرها في الديبي. دونك فاش كنجي ندير لا كونستاتاسيون ديال لا TVA دو جو ديبيت لو كونت ايطا TVA دو بالكريدي ديال ايطا TVA ريكوبيرابل سور immobilisation ايطا TVA ريكوبيرابل سور شارج ايطا كريدي TVA. هادوك ثلاثه كنديرهم في الكريدي يعني كنسولديهم باش بالديبيت كونت ديال TVA دو. Très bien. Et en même temps, je débite le compte état TVA facturé pour le solde لأنه هو أصلا كان في الكريدي كنرجعوه في الديبي باش كنسولديه وكندير état TVA dû. إلا جيتو تلاحظوا شنو بقى عندي؟ كيبقى عندي كونت واحد. هاد الكونت شنو هو état TVA dû. هاد état TVA dû إلا درنا لو كونت شيماتيك بحال هكا يعني شنو غيكون في الديبي وشنو غيكون في الكريدي. دابا من هنا كيبان لكم شكون كاين في الديبي شكون كاين في الكريدي. في الديبي ديالو ها هو كاين هادو وفي الكريدي ديالو كيكون TVA فاكتوري. لو كونت 4456 ايطا TVA دو في الديبي ديالو كيما جو فيان دو دير كتكون فيه TVA ريكوبيرابل سور immobilisation TVA ريكوبيرابل سور شارج وفيه الكريدي TVA. وفي الكريدي اش تيكون تكون TVA فاكتوري. السولد كيكون يا اما ديبيتور ou bien créditeur.
دونك فوقاش تيكون كريديتور الا كانت عندي تي في ا شوفوا هنا من هنا غنفهموا الا كان تي في ا فاكتوري الكريدي كبر من دي بي تيكون عندي ان سولد كريديتور الا كان عندي العكس سافا دير التي في ا ريكوبيرابل بلس كريدي تي في ا اكبر كتكون عندي سولد ديبيتور. علاش كنفرق هنا هاد الحالتين؟ لان نهار لو ريغلومون كيكون عندي لارتيكل كيختلف. غنشوفوا الحاله الاولى فاش كيكون عندي solde créditeur, donc je dois débiter le compte pour le solder quand le crédit que je débite, dès que la différence et je crédite le compte banque. Ça veut dire quoi? Là, عندي TVA facturée اللي كتسالني l'état اكثر من داكشي اللي كنتسالها. Donc dès que la différence كنخلصها la banque un compte de trésorerie soit caisse soit banque. Très bien. دابا غنشوفوا الحاله الثانيه. الحاله الثانيه شنو قلنا؟ كيكون الريكوبيرابل بلس كريدي تي في اكثر من تي في فاكتوري. سافا دير كنبقى انا كنتسال ليطا. دون سو كا جو كونستات لو كونت 3456 اللي هي ايطا كريدي دو تي في هاي. دونك ايطا كريدي تي في وبما ان لو سولد كان ديبيتور ديال ايطا تي في جو بديك لا ديفيرونس جو لو كريدي. دونك جو سولد لو كونت ايطا تي في جو وكيبقى عندي كريدي تي في. واش قلت لكم على الكريدي تي في هو ان لو موا بروشان يعني لو موا 6 داكشي اللي غتسالني ليطا غنقصوا لها. تري بيان. دونك حنا حاولت هاد ليكزومبل ندير لكم كاع الحالات الممكنين. ندوزو ليكزومبل ديالنا. دونك في ليكزومبل ديالنا الا عقلتو الطابلو هو هذا عندنا جو سولد لو كونت ايطا تي في ريكوبيرابل سور موبيليزاسيون بشحال؟ 5000 ها هي. ريكوبيرابل سور شارج ها هي. المجموع ديالهم 205 كنديرو في الديبي ديال لو كونت ايطا تي في ا دو. عاوتاني خصني نسولدي تي في ا فاكتوري ها هي بالكريدي ديال تي في ا دو. تري بيان. دونك عقلوا مزيان ان هاد لو كونت ايطا تي في ا دو عنده في الديبي 205000 وعنده في الكريدي 600000. تري بيان. دونك لو سولد كوم فو لو كونستاتي عندنا ان سولد كريديتور. دونك ها هو 600 000 205 عندي لو سولد كريديتور 395 مليون. دون سو كا غنديرو الحاله الاولى هاد لارتيكل. دونك ها هي بلو سولد كتعني ليطا كتسالني 600000 انا كنتسالها 205 نديرو لا ديفيرونس. صافي دير ليطا اللي بقات كتسالني ها هي وداك هاد لا ديفيرونس خلصتها باغ شيك بانكير في لو 15 ديال لو موا سويفون. تري بيان. دابا غندوزو نشوفو التي في ديال لو موا. دابا يلاه خلصنا دابا التي في ديال لو موا دافريل خلصناه في ماي. maintenant on va comptabiliser la TVA du mois de mai. عندي TVA récupérable sur immobilisation 70 000, sur charge 340 000. donc je crédite les deux comptes TV ديال le compte état TVA dû le total avec 410,000 ها هي. Par la suite, je vais solder le compte état TVA facturé par le crédit du compte état TVA dû. Donc, TVA dû facturé, c'est 400 000. Dans ce cas, on dit un crédit TVA. قلنا باش كيكون عندنا crédit TVA, je débite le compte 3456 état crédit TVA et je crédite le compte 4456 état TVA dû. Donc, le solde هو عندي. Donc, on va procéder à l'enregistrement comptable de la manière suivante. État crédit de TVA et par le crédit du compte état TVA dû. D'abord, le troisième mois, c'est le mois de juin. Très bien. Pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte état TVA dû 430 000 par le crédit du compte état TVA récupérable sur immobilisation 140 000. Le compte état TVA récupérable sur charge 280 000 et état crédit TVA de 10 000 dirhams. Et je vais débiter le compte état TVA facturé par le crédit du compte état TVA dû avec 600 000 dirhams. Voilà. هنا عندي TVA dû 170 000. donc on dit le règlement le 15 avec le solde. donc je débite le compte état TVA dû avec 170 000 par le crédit du compte banque
170 000. Là, sans oublier bien sûr les billets, chèque bancaire numéro, etc.